पश्चिमबंग में रेकर्ड भोटिंग संध्या 5टा सुधा 90% मतदान। पूर्व मेदिनीपुर जिला रामनगर विधानसभा मंडली संतेश्वरपुर प्राथमिक विद्यालय 17 नंबर बूथ रे शांति श्रृंखलार सहित सरी मतदान। आज पश्चिमबंग संतेश्वरपुर अंचल भोटर माने निजर मत सब्यस्त करने पर मूड परखिला न्यूज 7। लगातार भाव में आम कवरेज देखु जे मतदान समय किभली शांति श्रृंखलार सहित समस्ते मतदान आज कर मतदान सरवा को जाऊँगी कौन भली नेता किए बाछे सी तो रहिला कथा एवं आम लगातार भाव में खबर आपन को देखु जे गतकाली जेहेतु अंधारी विजे राति जाइए अर्थात जो राति जाइए से राति रे किए कौन भली भाव में मूड परखी ताहा निज निजर मत सब्यस्तर से माने जहाँकि देइथिबे आउ से रिजल्ट 4 तारिख रे जला पड़िबो जे काहाकू चलित थर जहाँकि से माने चेयर रे बसाइबे बा कौन भली प्रार्थी को बसाई ताहा तो जना पड़िबो। मो सहित अनेक भोटर अछंती तांको सहित आलोचना करी जे आमे आपन को चित्र देखैथिलु बा सुनैथिलु जे भोट देबा आगुर मत आ भोट परर मत आमे आज जानिबा। मो सहित अछंती भाई आपन भोट देई सारचंती? आमे भोट देई सारछु। अच्छा आपन भोट देई सारचंती बहुत खुशी कथा होची किभली आपन माने नेता बाछुथिले एवं जहाँकि किभली बाछिछंती? एबे हमर भोटदान खूब सुंदर भाव चलछि तो आम टे बंगलार कहूँ सकाल থেকে আমাদের এই বুথে ভোটদান প্রক্রিয়া খুব সুন্দর ভাবে চলেছে বর্তমান খুব সুস্থভাবে চলেছে আমাদের ভোটদান প্রক্রিয়া খুব ভালোই চলছে। निश्चित भाव में भल तो सबुआड़े चली किंतु कथा होची भाई आपने एबार युव भोटर ये अनेक रणकौशल होयेछे तीन दलेर मध्य बीजेपी टीएमसी अनेक दलेर मध्य होयेछे किभली नेता अपनी এখন মানে এবারে বাছছেন আপনি? আমি চাইছি যে উন্নতি উন্নয়ন এবং বিনা সাম্প্রদায়িকভাবে যে উন্নতিটা হোক সেই হিসাবে আমি নেতা চাইছি এবং সেই হিসাবে আমি নির্বাচিত করেছি নেতাকে। বাকি পরবর্তী দেখা যাবে কি হবে না হবে। আমরা অনেক দেখেছি এসআর হো কি অনেক দ্বন্দ্ব भी পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি আর তার ভিতরে সবাই নজর থাকে যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন উপরে কি বলবেন তাকে? নির্বাচনের উপরে তো অনেক সবার নজরই থাকবে কিন্তু এই ব্যাপারে উন্নতি উন্নয়নটা সবারই বিশেষভাবে দরকার এবং সবাই চায় যে ভালোভাবে কাজ হোক সমাজে এবং সেই হিসাবে সবাই উন্নয়নটাকে দিচ্ছে এবং আশা করব সবাই উন্নতির দিকটাই জানে কোনটা সেই হিসাবে নির্বাচিত করেছে নির্বাচনে এবং নির্বাচনে যে হবে আপনারা ভালোভাবে চার্মে জানতে পাবেন এবং উন্নয়নটাই হবে সবার ভাবে। আপনার শুণুলে প্রতিক্রিয়া যে উন্নয়নমূলক কার্যরে যে নিয়োজিত অনেক তাঁকু সেইভাবে ভাবে সে নেতা বাছিছেন কিন্তু কথা হচ্ছে স্যার আমি ভোট আগর লোক অনেক মুড আমি দেখিছু কিন্তু ভোট পরর চিত্র স্যার ভোট আপনার কেমিকা স্যার নেতা বাছিছেন এবং কোণ দরকার পশ্চিমবঙ্গক আপনার মানে কেমিতি আপনার ইয়ে চয়ন করছেন? বর্তমান আমি চাহুছে পরিবর্তন হোক এইটাই আমি চাহুছে সমাজকে বুঝাউছে সেই কথা বহুত দীর্ঘক্ষণ দেখি আইলে সিপিএম সরকার 35 বছর মমতার সরকার 15 বছর বর্তমান গোটে নতুন সরকারকে আমার চাহুছে সেইভাবে সেইপাই ভোট দিয়ে আসছে। অনেক সময় আমি দেখিছু পশ্চিমবঙ্গের এশিয়ার কথা হও বিভিন্ন কন্দল হও কি তারি ভিতরে অনেক লোক যা কি দ্বন্দ্ব হেউ রাজনৈতিক কৌশল করেছেন কিন্তু চলিত থর বিজেপি কথা যদি আপনার দেখবে যে সবু রণকৌশল সরিছে টিএমসি মধ্য করছে সিপিএম মধ্য করছে অনেক নেতা বি করছেন তারি ভিতরে আপনার যে নেতা বাছিথিবে তাহা তো গোটে নির্ণয় ভূমিকা কৌত কিভাবে আপনার মানে এথর কাহাকু চেয়ারে বসাইবে? এই যে সরকার আসিব যে জিতিব সেই আসি বসিব চেয়ার। आशा किभली अछि? हैं आशा किभली अछि मोदी ना दीदी? आशा मोदी पूरा आशा पूरा निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणुले एवं भोट आगर मूड किभली थिला आमे ताहा परखी आपनक आगे आमे रखिथिलु आउ एबे भोट दिया सरी से माने मतदान तांकर सामिल कर सारी दे सारी आउ ताहारी परे आपण सीधा सड़क मुहर शुणुले जे पश्चिम बंगरे काहाकू चेयर रे से माने बसाइबे चलित थर कहीं अनेक रणकौशल सरी आउ अनेक लोक अनेक आशावादी अच्छा दीर्घ दिनर सरकार केते विकास करिसेंती बा एबे नुआ सरकार आसिले केते विकास करिवे ताहा भोटरंक मुडरू आपण शुणुले। पश्चिम बंगरू जगन्नाथ गिरी न्यूज 7।